Laithangay Mars dalni 11 salmariwo ompi nogoro thengruni kese kerengo patimung patiwi naimathang rokbai tiprasa lukurok butok khlaijak mano tuyi tai ereng maza rejak mano tuyi krak shalo 12 takarjula constituency ni tipra motha bodol ni YPF tei TWF songkok thumnai ni bisango hadumung phunukha aro phaimanjaka 12 takarjula constituency ni MLA Bishojit Koloi Belai hambai sini media rokno. Tini 14 tarik. Tini Takarjula Block Committee Tipramotha YTF TWF. Miliwi jeng kasoro khadoma misil hai ke protest rally. Jeng tini khaijaka norok jotono siwo thangnai 11 tariko Ompi Nogoro. Tini Tipramothani upor. Ereng allegation tubuoi. Tini police ro torturing khaimani nok nukhna. Jeng thangnai 11 tariko Tini je am jonota. Tini je public thani police oni je akromon obno jeng tini bikku misil khayo je Tipramotha kuno dinafano jeng mo hai jeng tamo jeng kun dinafan jeng sojo khaimia je Tiprasani upor akromon jeng kun sojo khaimani kogya aun bagen tini no on main bikku misil nok nukuna police proshashan emon babe je tamne bono bufe tapre sopre khaika even public thani nogo habui borongno buka higung patri buka omok kintu jeng tinte sojo khanen tai kok mulia tamni bagai ang tini kaise kok sanamu sunggo je বর্তমান সরকার বিজেপি সরকারনি অব ইঙ্গিত যে Tipramothano উস্কাই বিজয় মিশননি মুঙ্গই উস্কাই কেস নানি একটা পলিসি যে অহংকারী নেত্রীরাম তৃণমূল সানামু সঙ্গ ও অহংকারী নেত্রী ন যতন সিনিও বতামসা খরচা ফিয়ক জাগলা যতন কেস জাগনাই অরঞ্জন সাইমানো বিনি অহংকার তিনি অতিপ্রাহানি Tiprasan বসে হামি আঙি দं जों सानामु सঙ্গ এই অহংকারটাই বেশি দিন টিকিয়া आं सानामु सঙ্গ मात्र 32टा दुई सरकार फाइ दङ बर ओ 32टा बपर जान 29 टाका न 25 टाका न साइमांगला अमति अहंकार तांदे যদি নি অহংকার আসন তংকাঙ্কাই এই বিষয়ে দেবমান তিনি পুলিশ বুথারি মারিয়া গুলো অমনি ইসি ইনভেস্টিগেশন খাইদি এই মাদক কামিও তিনি বুইনি একদম বসকাং গুলি খাইজাকা তিনি ইনিশন বরান তিনি গুলি নাকা অমনি তিনি প্রতিবাদ ছান্দি জাস্টিস जों সানো তিনি নং কংগ্রেস সাদি তিনি মকা সাইমাংলা নিজি অহংকার এঙ্গি শুধু Tiprasa চিমেন বুলাই তকলাই খাইরিওই Tiprasan চিমিক থংরিওই কেস নিরিওই একটা जों তামনে বনো ফাসিনানি বাগै উত্তেজনা উত্তেজিত খাইনানি বাগै একটা ষড়যন্ত্র চলি দं आन बागै आं যিনি চিফ মিনিস্টার মুখ্যমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ খাইসাও অমদাকি ডাকতে যিনি যে Tipramothani উপর যদি কেস খাই যে ভাবে অন্যায় খাই দङ অব যদি বন্ধ খাইয়াंगांगाय जों कुनो Tipramotha আসুগै दंला सारा Tipra गरजे जों अमनि बिरुद्धे जों आन्दोलन खाइनाय जों ताइ सहयोग खाइमालिया जों এই বিজেপি नि सावन साव सरकारना साव এই বর্তমান सरकारना साव म बन्द खाइदि हायाके Tipramotha कुनो আসुगै दंला जों अ ताकारजला तिआमसे हयतो जों तिनि सावर अ अम्पि नगरनि खरचा बुजांनाय थानि खरचा केस जांनाय उक्लग जों बासाव Tiprasa सारा 12-13 लक्ष बरक दङ अब तिनि जों प्रमाण खाइरो अरन हयते अब कुनदिना जों उल्टां सरगाक आं अम्पि नगरनि बरन तिनमन सानामु जों नरताकिरि गोबोनि अगेन्स्ट जों तंनाय कयना खाइनाय अब जास्ट कायसा चाल ए बिजेपि रकने कायसा चाल अबनो जों कुनो साकचेकनानि गलाक आं बे काजे चिनि शान्ति कामि बरक जों मनो नायो ए बिजेपि र गुन्डागिरि खायै যে গুন্ডা মাফিয়া পুলিশ দিয়া আমাদেরকে রোকা যাবে না এই Tipramothake রোকা যাবে না Tipramotha ওনার লক্ষ্য উদ্দেশ্যে যাবে আগামী দিন আপনি মনে রাখুন এই 32টা নিয়ে যারা এখন সরকার করছেন আপনারা এখন অহংকারী হবেন না আমরা ওয়ার্নিং করছি কবে এই 32 থেকে উল্টা হয়ে যাবেন এটা বুঝবেই না তারা কাজে আমি অনুরোধ করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলবো আপনারা জানুন এই
এই প্রতিবাদে আজকে আমরা জম্পজা তাকারজলাতে আজকে এই বিক্ষোভ মিছিলটা আমরা সংগঠিত করা হয়েছে। কাজেই আপনারা সবাই শান্তিকামী মানুষ, আমরা এই তাদের উপর যে অন্যায় অত্যাচার করেছেন এটাকে বন্ধ করুন এবং বন্ধ করতেই হবে, নাহলে ত্রিপুরা মথা আজকে এখন তাকারজলা হয়েছে, আগামী দিনে সারা ত্রিপুরা জোরে আমরা আন্দোলন করব। থ্যাংক ইউ। বিজেপি মানে বড় মানে বড় বিজেপি খাই দেবো মানে বড় ফার্স্ট নিয়ে যে বার তাগজলা মানে বিধি বাজারা খাই দেবো অমতি ন তম কক সামসু বেলায় হামবাय চিনি মিডিয়া রং ন কুইसन सोंमानि bagै साबो मिसिल खाय थाना थाखाय ताबो बिजेमि साबो যারা कप्लाय बसे बिजे मिसिल खायो अम्पी नगर साबो कप्लाय चिनि पाठानलाल 10,000 हिसाब कप्लाय এই পাতা কোনা জমতি মেশিন রিকা এই বিজেপি ন মেশিন রিকা তারপরে ওপর তিনটা বিজে মিছিল খানেন না এইবার তকর জলাও চিং ত্রিপুরা জন হাইয়েস্ট মার্জিবে চিং জিতে দিনর 2,000 কা এই বিজেপি র তিনটা বিজে মিছিল খানেন না কাজী হবো কাইসাপরা চক্রান্ত খাইনি শুরু খাইকা যে আহে কেপন ত্রিপুরা মথান বলন উসলাওই কেস রিওই মানে তামনে বনো अंको खाइरिवै उग्र खाइरिवै काइसा पलिसि खाइदों जे केस रिवै जिन बनो केसो मामलाव फासिना बाय चेष्टा खाइदों काजे जों अरन साइमानो जे 13टा जागाव तिनि बर केसेन ताउन बाय तिनि बिजय मिसिल खायना गबति प्रामटा थाङै खयरपुराव थाङै जों मिसिल खाइदों मोन बिजय मिसिल हा जों काजे खाया अब कोनिनो जों सह्य खाइगला ए बिजिफ्रानो जों वार्निं रिवो नरक ठीक खाइदों दे हे गाका बिदिनो हरेक तडक लाइथाना हेसि उनके वो जे बिजेपि बड़ साइते हो बड़ खाय माना सिनि बड़ सा बिजेपि रो माना सुनो बिरुता खादि नि सावर दो उनका तामिन बाई बड़ अकक्षा कारण साइमन बर ত্রিপুরা बर इलिगेल भाबे बिजय मिसिल खाइदों अम कोनो पाब्लिक साइमन तिनि सेन्टति बो बर तिनि बिजय मिसिल खाइदों माने अब टोटली अब इलिगेल प्लस अब कोनिनो पाब्लिक एक्सेप्ट खाइनागला अब बरक सेमना आमबो बरक तिनि किरिजागो भिडियो ननि आर होय आर साइरिजा बीजेपी नि सिचर नेता होते साजा जे बीजेपी रो आगिनि बरक तिनि बिजय मिसिल खाइलिया बरक पाइ जा तिनिबो जदि खाइदों गके अब माने तामने बने इलिगेल बरा बाय खाइदों आन बागै नरा जतनो हुस खाइदों दे अम हायबावनो जोंखुनि जागारि मानिया हामबाय